Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Tunduklah padaku jika tidak ingin ditelan utuh-utuh. Semakin perut kami lapar, santapan menjadi semakin lezat. Anak-anakku selalu bersama. Tetap waspada walau sedang makan. Unstable network. Semua hal bisa dimakan jika kamu cukup berat. Request backup. Aurora, tiba saatnya untuk menyusul kekasihmu. Apa yang kami temukan menjadi milik kami. Bagaimana berada di atas piringku? Malang sekali nasibmu, lemah tak berdaya. An enemy has been slain. Godlike. Initiate retreat.
Legendary! Apa yang kami temukan menjadi milik kami. Launch attack! Launch attack! Semua hal bisa dibagi jika kami Legendary! Ult is not ready. Your team destroyed double kill! If pun tak akan Launch sanggup attack! menggagalkan rencanaku. Launch attack! Clear up lanes. 先にタワーを押す。成功する。 Tunduklah padaku jika tidak ingin ditelan untuk utuh. Turtle! Double kill! First damage! An enemy has been slain. Attack the turtle! Dia memanggilku. Launch attack! Slayer! Your team destroyed a turret! Launch attack! Legendary! Legendary! Our turret has been destroyed. 先にタワーを押す。 Mega kill! Clear up lanes. Launch attack! Launch attack! Shut down! Initiate retreat!先にタワーを押す。 Request backup! Request backup! Semakin perut kami lapar, Request backup! Turret has jadi been semakin lesah. Solo kill! Initiate retreat! Okay. Request backup! Legendary! Attack the Lord! Bangsa yang Request merasa backup! adalah kesukaanku.
untuk menyusul kekasihmu. Tanda-tanda selalu sama. Ally has been slain. Initiate retreat. Enemy double kill. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Lanjutkan pesta makannya. Rasakan kekuatan. Team destroyed. Legendary. An enemy has been slain. Attack. Super damage. Initiate retreat. Not bad. Tetap waspada walau sedang makan. Your team destroyed a turret. Apa yang kami temukan menjadi milik kami. Request backup. Initiate retreat. Tetap waspada walau sedang makan. Initiate retreat. Legendary. Akibat kekuatanmu. Double kill. Ally has been slain. Maniac. Semua hal bisa dimakan jika kamu cukup berani. Initiate retreat. Initiate retreat. Lanjutkan pesta makannya. Initiate retreat. Attack the Lord. An enemy has been slain. Initiate retreat. Dasi, lemah tak berdaya. Attack the Lord. Our charge attack. Is pun tak akan sanggup menggagalkan rencana. Good player. Not bad. Legendary. Double kill. Not bad. Your team destroyed a turret. Tunduklah padaku jika tidak ingin telan untuk-untuk. Your team destroyed a turret. Bagaimana rasanya berada di atas